আমাদের দাদুরা বা বাবারা এখন বর্তমানে উনার নাতিন পুতিন আছে, তারাই এখানে চাষবাস করবে। জায়গা মানে কি, এটা পরম্পরা চলে যাবে। জায়গা একটা জায়গা একটা মানে পরম্পরা, এটা জেনারেশন টু জেনারেশন চলে যাবে। এখানে শুধু একজন চাষ করলে হবে এমন না। জায়গা মানে এটা মানুষ জন্ম মাত্রই মৃত্যু, কিন্তু জায়গা জন্ম মাত্র মৃত্যু না, এটা পরিষ্কার। যার কারণে আমরা এখানে সবাই গ্রাম মানুষ এখানে চাই না। আপনারা কি চাননি? দেখুন, গ্রামের মানুষরা এখানে অসন্তোষ, মানে এখানে কোনো রাজি না। যার কারণে আমরা আজকে এখানে একত্রিত হয়ে এটার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। তিনিও যে প্রশাসন ফাইয়ে থামলক মাক মাসানা ব্রাংলে প্রশাসন ফাইয়ে থামো তো ব্রাও তো জাস্ট ব্রাউনি ডিউটি ব্রাউনি যে রব সরকার বাই ব্রাউনবো থাঙে ডিউটি নাইগাদি নাকি ব্রাউনো বড় জাগানবো পান্দাবো সামুতারি মা বেকে বেকে সিচুয়েশন নাইদি আবরে সাকা হয়ে কা সামাই আবতো আর মো এ চুংলে বলে টোটালি বো জাগানলে রিয়া চুং পাবলিক র বড় গ্রাম নিব্রু র চুং অসুবিধা নাই আবম্বো পারাও আবম্বো কারণ চুংবো পারানো বড় চামা যাবো ডাস্টবিন না মানে চুং রিমাইয়া जोंके जों आइबिनथियो साखनान चुमी तिनियो जे प्रशासन रो तिनियो फाइये नांथियो माकमा साफाय बा ते एसडीएम रो फाइ तिनियो ले ब्राउन तिनि साफायो जे ब्राउन तो हुय उमबो ब्राउन फो फायो ब्राउन डिउटी के फायो तिनि के ब्राउन सावो नांनो सरकार बे माले है एसडीएम रो बे माले है हि जोंनो संगो इनके जों एसडीएम बाय जों 10 बार दागे के 10 बार न थां आपुनो कुनो उपाय करे जोंनो त्रे जागाव थां दि हियाओ इनके जों साहा ते जागाले चिंले क्रोय बो जागानले जोंले रिमाया छुदो जों बोयानिया जों रा तुमया चिनि पाराने बो पा बोयान बो एसि जों तिनि रो माने कासंनि मा फायो आंबो ए दिने आं ब्राउन पो सा हुया ब्राउन माने एसडीएम रो जतबार चाइए जतबार उपाय क्रिन बो ए कार बार बार ऑब्जेक्शन नि पो कोनो मानिया तिनि जतो चुनो नांख्रो एलेकानि ब्रो नांख्रो ए इनके पारानि ब्रो थाहा के नांख्रो ए फोसे 10 मास दे 9 मास काहा बो जागा बंदन थामो आबुन जे उची से प्रशासन तो एसे तिनियो गुली वादा रिना हिए से चुनो पारानि ब्रो न महापो हारिया के खेते ओ स्कां फार्स्ट टाइम फोनो जांनि बाय का हारि याके चुनो आसा सके स्क्रिटी ओ प्रशासन ने स्पोनि बो इफि जनगन बो इक नंग नाले इनके आरिम बो ए तिनि याव फो सामुं तांफे ओ रो सामुं रंफे ओ प्रशासन पूरा प्रशासन तो फाइये रंफे ओ इनके तिनि पुलिस गाड़ी फाइयो तिनियो सामुरनि फाइयो आरफोनबो तिनि एलाका बासि फाइयो।